Hello guys, welcome to the ASG store. Kohima store আছে আপনি আপডেট দি আছে কি কি ফোন আছে মালা স্টোর ডে Android লো রেঞ্জ লা ফোন আইনা আছে আর iPhone লা গেমিং ফোন কান পাই যাও আপনি Samsung মডেল আপনি মই দেখাই দি আছে আপনি লো রেঞ্জ লা ফোন পৰা যাব মহান দিয়া আপনি মই হাতে ধৰি আছে মই Nokia লা ফোন ইটো Nokia লা ফোন আপনি চার্জার পাই যাব ওয়ারেন্টি মালা স্টোর লা টেনশন না লই তো কারণে ইটোলা 2GB RAM থাকিব 16GB ইন্টারনাল থাকিব প্রাইস বি নিগা আছে আপনি only 3000 নেক্সট মই যাও আপনি Redmi Y1 3GB RAM 32GB internal condition next to new with charger warranty मान provide करो discount अपनी के पाई जाओ टेंशन ना लो discount करने इधर प्राइस तक अपनी only 4000 next हम लोग हाथे ऐसे अपनी के Redmi 3S ऐसे अपनी 3GB RAM 32GB internal इधर प्राइस भी अपनी के 4500 से महान 4000 पर अपनी के दीदी बोल दो next हम लोग जा से अपनी के Redmi 8 4GB RAM 64GB internal condition the next new ऐसे fingerprint अपनी के पाई जाओ प्राइस तक अपनी only 5000 4GB RAM 64GB internal नेक्स्ट जा আছে আপনি OnePlus Nord C गेमिंग फोन বিচারলে আপনি OnePlus Nord C আপনি না পারবি OnePlus Nord C2 6GB RAM 128GB इंटरनल इतुला प्राइस থাকে আপনি মহান আক্সিং থাকছে 11500 ইতিয়া ডিসকাউন্ট প্রাইস মহান দি আছে আপনি only 10000 দে নেক্সট টাইম যা আছে OnePlus Nord C2 সেম মডেল আছে জিবি ডাউন আছে 8GB RAM 128GB इंटरनल कंडीशन চাইলে একবার ভালো আছে ইতুলা প্রাইস থাকে আপনি only 11000 আক্সিং মহান 12000 আছে মহানি 11000 ডিসকাউন্ট বাদ দিয়া আছে দিয়া নেক্সট মোর হাতে আছে OnePlus 9RT 5G ফোন আপনি বিচারে আছে 8GB RAM 128GB ইন্টারনাল ইতলা প্রাইস আছে 14 মহান আক্সিং আছে ইতিয়া ডিসকাউন্ট প্রাইস তে আপনি পাই আছে only 12000 কইমালা স্টোরে জলদি আইবি নেক্সট তে বজা আছে OnePlus 10R 8GB RAM 128GB ইন্টারনাল ইতলা প্রাইস থাকে আপনি only 13000 উইথ বক্স আপনি কেবল প্রোভাইড করব মহান স্টোর পৰা नेक्स्ट टाइम हाथे আছে OnePlus 10T कंडीशन एकदम नेक्स्ट न्यू আছে फोन ला আপনি অন করে দেখাই দিব কেবল মালা স্টোর লা প্রোভাইড পাবো আপনি কি আর ওয়ারেন্টি মালা স্টোর লা প্রাইস থেকে আপনি only 20000 only नेक्स्ट टाइम যা আছে আপনি কি Samsung S23 Ultra ইতুলা আপনি কি 12GB RAM আছে 256GB ইন্টারনাল আছে ইতুলা প্রাইস থেকে আপনি only 54000 नेक्स्ट हम हाथे আছে আপনি কি Samsung লা ইতো আপনি মডেল মই কই দিব Samsung F34 5G ফোন আছে ইতো উইথ বক্স আপনি কেবল পাই যাও প্রোভাইড করব মান 8GB RAM থাকিব 128GB ইন্টারনাল আক্সি মান লা 11 আছে মই আপনি এটা 10 পৰা দি দিব তো नेक्स्ट টাইম যা আছে আপনি কি Samsung লা S21 ইতো আপনি কি 8GB RAM 128GB ইন্টারনাল উইথ বক্স থাকিব ইতো বক্স মান প্রোভাইড করব আপনি কি ইতোলা প্রাইস মহান আক্সিং 19000 আছে উইথ ডিসকাউন্ট প্রাইস দি আছে মহান only 18000 দে नेक्स्ट टाइम जा से अपनी Samsung S21 FE 8GB RAM 128GB इंटरनल इतो आक्सिंग इति महाला चुल दाइसे 15500 इति डिस्काउंट गुना मान only 14500 दिया से अपनी आईवी डिस्काउंट गुडबो टेंशन ना लेबी डिस्काउंट गाने नेक्स्ट टाइम जा से अपनी Samsung ला S21 प्लस আছে ओके कंडीशन আছে কিন্তু कंडीशन एकदम न्यू আছে ब्रांड न्यू कंडीशन আছে स्क्रीन ला साइज भी साइले एकदम डाउनवर्ड स्मूथ स्क्रीन আছে प्राइस থেকে আপনি ইতুলা only 21000 8GB RAM থেকে 128GB इंटरनल থেকে नेक्स्ट टाइम जा से Google Pixel अपनी के 7a 8GB RAM 128GB इंटरनल कंडीशन एकदम नेक्स्ट न्यू আছে ইতুলা প্রাইস আপনি के only 18000 नेक्स्ट है Google Pixel 6a 6GB RAM 128GB इंटरनल इतला 15000 থাকিছে মহান দিয়া 14000 पे আপনি प्रोवाइड করব তো नेक्स्ट टाइम যা আছে আপনি কি IQ 26 Lite আছে ইতো IQ Z6 Lite আছে ইতো আপনি 6GB RAM 128GB इंटरनल ইতলা প্রাইস থেকে আপনি 11000 এতিয়া মহান ইতে দিয়া আছে আপনি ডিসকাউন্ট প্রাইস তে 10000 দে नेक्स्ट सेम मॉडल আছে IQ Z7S আছে ইতো 6GB RAM 128GB इंटरनल ইতলা প্রাইস মহান 12000 থাকছে এতিয়া মহান ডিসকাউন্ট দে 11000 বাদ দিয়া আছে আপনি আনগে नेक्स्ट আমার হাতে আছে IQ একটা তো সিল ওপেন বক্স আছে আপনি বহুত বুঝিও আপনি IQ তো RAM থাকবো IQ Z6 Lite আছে 5G ফোন আছে আপনি খুললে দেখাই দিব তো ফোন একবার মই সরি পুরো সিল প্যাক আছে ফোন দিয়া আপনি আইনা লই যাবে খুলনা চাইলেবি IQ Z6 Lite 5G আছে 6GB RAM থাকিব 128GB ইন্টারনাল থাকিব ইতুলা প্রাইস আপনি only 12000 আছে নেক্সট মোলা হাতে আছে Poco C75 ইতুলা GB 5G ফোন আছে ইতুলা GB মই আপনি দেখাই দিও নিজ চাইলেবি দেবা 4GB RAM 64GB ইন্টারনাল কন্ডিশন একদম নেক্সট বক্স প্যাক ফোন আছে তো চাইলেবি যদি বক্স প্যাক ফোন আছে ইতুলা প্রাইস থাকিব আপনি only 9000 अनयूज फोन वारंटी अपना एक साल ला पाई जावे दे नेक्स्ट टाइम हाथे আছে আপনি के 11 Pro Plus আপনি के तो Realme 11 Pro Plus 12GB RAM 256GB इंटरनल इतुला प्राइस আছে আপনি only 16000 नेक्स्ट टाइम हाथे আছে আপনি के Realme X7 6GB RAM 128GB इंटरनल इतुला प्राइस থেকে আপনি only 11500 पर আপনি দি দিব नेक्स्ट टाइम हाथे আছে আপনি के Oppo F19 Pro Plus
5GB RAM 6GB RAM 128GB internal itula price mohan 12000 rakche etia mohan apni di ase 11500 te next time Redmi 8 Pro apni ke tinta model moddhe aina ase Redmi 8 Pro 6GB RAM Note 8 Pro apni 6GB RAM 128GB internal thaibo itula price apni ke etia 7000 par mohan apni provide karo tinta model mo color de aina ase mohan Note 8 Pro apni la sell condition next new ase warranty provide karo discount apni ke pai dibo tension hole apni visit kori na dokan de Note 10 Redmi Note 10s ase etu 6GB RAM 128GB internal itula price apni ke only 7000 next time moja ase Redmi K20 6GB RAM 64GB internal itula price apni ke only 8000 de next time moja hatte ase apni ke Vivo la Y50 8GB RAM 128GB internal itula price thake apni only 8000 next time moja hatte ase apni ke Narzo Redmi Narzo 20 Pro ase 8GB RAM thake 128GB internal condition next to new phone la apni ke price thake apni only 7500 8GB RAM la phone to next day apni ke OnePlus 70 8GB RAM 128GB internal itula price thake apni 8000 apni visit kori store de mohan istula discount code do apni ke next day Poco F1 6GB RAM 128GB internal itula price apni ke 7000 ase apni ke mo 65 par di do next time mola hatte mo duri ase apni ke Realme 3 Pro 6GB RAM 128GB internal itula price thake apni 7000 asking ase mohan ke 6000 par apni ke provide kori do next day ase apni ke Redmi Note 9 4GB RAM 64GB internal ase 4G phone ase tu price thake 6500 mohan dia 5500 par di ase tu next time mola hatte ase Redmi Note 5 4GB RAM 64GB internal itula price thake ase apni ke 5500 itia mo dia ase apni ke 4500 te next time mola hatte ase Realme 3 or Realme C2 3GB RAM 32GB internal itula price thake 5500 itia mohan dia ase apni ke only 4000 te next time mola hatte dhuri ase apni ke Note 6 Pro itu 4G phone ase tu 6GB RAM 64GB internal itula price thake 7000 itia mohan only 6000 de provide kori ase chalo je iPhone de mohan apni ke dikhai dibo iPhone la section de mo apni ke first mo apni dhuri ase iPhone 11 apni ke moi diu 64GB dhuri ase plus jate apni ke charger pai jabo plus apni ke jate gifts bi alo mo provide koru apni ke gifts bi 4 months warranty ate thakibo 100% battery thakibo condition ekdom next to new all of scratches na thakibo phone la condition saile bhal apni all of scratches na iPhone 11 64GB 4 months store la warranty thakibo apni ke price thakibo apni ke only 18000 itu bi apni ke same ase apni color option apni duta pai jo black or red next time moja ase iPhone XR condition ekdom next to new battery 100% thakibo 100% condition thakibo 4 months itu bi warranty store la thakibo plus gifts thakibo ade 128GB thakibo iPhone XR 128GB itula price thakibo apni only 16000 next time moja ase apni ke iPhone SC apni thakibo 64GB thakibo battery service ase itula price to apni only 10000 ba dia ase moi dia next time hatte ase iPhone 15 Plus with charger apni ke warranty store la warranty pai jo battery 85 plus thakibo 128GB thakibo itula price thakibo only 52000 iPhone 15 Plus next time moja ase 15 Plus jaise 14 Plus bi apni ke dikhai dia ase 14 Plus la condition saile bi charger mohan provide kuru apni ke cable adapter plus apni ke 10 days la warranty pai jabo itula price thakibo apni ke 128GB ase 85 plus battery ase itula price bi apni ke 41 pai jabo 37 te mo apni ke provide kori ase ite discount price chole ase iPhone 14 Plus 128GB battery 85 plus itula price 41000 lakse itia discount price te ja ase only 37000 de iPhone 14 Plus balba only bi next time mo apni ke dhuri ase iPhone 13 apni ke thu bi 100% battery health